Okay. O, kinsay isog jabeng. Unsay mong ngalan? Abigail. Abigail, you're from? Si Kaya. Sikayab! Kuyog ka? Ay! Taga Sikayab, kuyog na! Si Abigail! Abigail, unsa ang atong i-celebrate karon? Magsalabok. Pagsalabok! 100! Yay! Alright, dili pa! Alright, dili. Ay, okay. Okay, ikaw. Asa imong uyab? Wala ko uyab! Tinood? Yes, bawal na ni Gonggong! Okay, unsay mong ngalan? Mariel Corona Marcelina! Grabe ka kompleto. Si Mariel. Oh, Mariel. Okay, taga-asa ka. Taga Santo Niño di Tabang! Asa na? Klaro nga po, niya ay saglit. Sige na, kay gwapo kayo ng sound system. Taga Santo Niño di Tambak sa Minawog. Okay, single, married. Singa. Abi na ako walay uyab pero married. Okay, well anyway. Alright, okay. Kinsa ang atong main artist tonight? Singa. Oy! Yay, Matinola! Oy, ang atong main band tonight. Patagag chance, kinsa'y pinaka main band na to. One of the icon of Philippine music industry. Okay, Dalita. Wala. Okay, ikaw madam. Kani, single or married? Merit! Oy, asay mong bana? Sa balay! Anong ipiling man ninyo? Dili man si uhahay karon. Okay, anyway, unsay mong ngalan ma'am? An! Miss Joanne, taga-asa man ka. Taga mi puta! Kuyog ka? Yeah! Aray, kakuyog ko na ni. Okay, kinsa man atong main band for tonight? Rocksteady! Grabe oh, kabulyong. Ngayon naman ko kinsa, wag man ta nagpa-contest patas anay o kwan, utong. Okay, 100! Alright. Okay, dali na po tayo, babet. Asa pila kasama? Ano, siya kay. Okay, kani kay. Kani kay gasigag yung mata. Ni siyagit na sigap ang mata, okay. Naka-contact lens man. Check. Unsay ngalan? My name is Justin Lorente! Nangutana man ko sa ngalan, dili paghot. Ayaw pa maghot. Unsay ngalan? Justin Lorente. Jasmine, okay. Okay, karon, kinsa man tong gwapa nga ni kanta gada nga singing gwapa of Cebu. Si Kai Montinola. Oh, Kai Montinola ha. Dili kay Tinola. Kai Montinola. Oh, unsa? Kai Montinola. Okay, 100! Okay, dali pa. Charge pa ni Sir Ernie, ha? Sir Ernie, 1,000 na yun. Oh, sino pa? Kinsa? Oh, ikaw. Sige. Unsa man? Unsa mong ngalan? Vincent. Ay, uyab, wala. Wala. Hindi ka mo, bakakot kayo mo ba? Hindi mo wala. Ha? O, taga-asa man ka? Victoria comes from Subay Polanco. Wow. Oh, she's from Victoria. How am I Polanco? Okay. Naganahan ko na mo. Kaya taga Umay Polanco. Okay? Alright. So anyway, kinsa man ang usa sa ngalan mahatag nimo sa Dipolog Sprite atong tulo ka singer ganina. Okay sa to, sa usa lang. Daddy Corpus. Hindi. Atong tulo ka ni kanta nga local singers, usa lang kakanta. Kinsa? Si Peng, kinsa Peng? Para, ate, kinsa man sa pangalan sa diskanta mo? Peng Ewan! 100! Okay. Ano ba? Okay na ba? Wala pa? Pagka lisura ka na mangita kwarta, panintong kita.
Oh, Charles Catholic at Sir Ernie. Sir Ernie, thank you ha. Sir Ernie, thank you. Alright, anyway, wala pa? Okay, pagihan nyo. Kinsay kadala o tibuok pamilya. Husband and wife, apil ang anak asa. Ha? O, dili ta na pizza, dili sa VIP area. Asa. Asa husband and wife. Ay, anak, ano na may dalang anak? Asa? Ay, anak. Okay, sir, name, sir, name. Mr. and Mrs. Petros. Ha? Petros. Petros. Okay, taga-asa mo, sir? Taga-Gulayon. Okay. Kuyog ta! Of course, kuyog ta! Anak ninyo ni. Mrs. ni mo ni. Sir, unsay proof na magtiayon sila? Alright. Show some love! Show some love! 1, 2, 3, kiss! There you go! Grabe! Grabe! Ha! Grabe! Sus, manghatag po ko. Wala may traffic, nabot ko sila. Usa ka libo, nagay nahatag. Nabong tayo 20 mil. Napatay usa ka truck, mahatag po tapos si Kunsyal Kiniong. Pero ito na, Rocksteady!